expect any official support. The nuclear weapons disposal facility on Shadow Moses Island in Alaska's Fox Archipelago was attacked and captured by next-generation special forces being led by members of Foxhound. They are demanding that the government turn over the remains of Big Boss, and they say that if their demands are not met within 24 hours, they'll launch a nuclear weapon. You will have two mission objectives. First, you're to rescue DARPA Chief Donald Anderson and the President of Armstech, Kenneth Baker. Both are being held as hostages. Secondly, you're to investigate whether or not the terrorists have the ability to make a nuclear strike and stop them if they do. What's the insertion method? We'll approach the disposal facility by sub. And then? We'll launch a one-man SDV. After the SDV gets as close as it can, dispose of it. From there on, you'll have to swim. High-tech Special Forces Unit Foxhound, your former unit, and one that I was the commander of. So they're still around. There are 6 members of Foxhound involved in this terrorist activity. Psycho Mantis, with his powerful psychic abilities. Sniper Wolf, the beautiful and deadly sharpshooter. Decoy Octopus, master of disguise. Vulcan Raven, giant and shaman. And Revolver Ocelot, specialist in interrogation and a formidable gunfighter. And finally, in charge of them, Foxhound squad leader, Liquid Snake. Liquid Snake?
weapons disposal facility covers the whole island. I'll instruct you by codec after you reach your target. Anyone going with me? As always, this is a one-man sneaking mission. Weapons and equipment OSP. Yes. This is a top-secret black op. Don't expect any official support. É porque eu não tô vendo aqui, eu vou procurar pelo meu celular só pra dar uma olhadinha no preview The nuclear weapons disposal facility on Shadow Moses Island in Alaska's Fox Archipelago was attacked and captured by next-generation special forces being led by members of Foxhound. They are demanding that the government turn over the remains of Big Boss, and they say that if their demands are not met within 24 hours, they'll launch a nuclear weapon. You will have two mission objectives. First, you're to rescue DARPA Chief Donald Anderson and the President of Armstech, Kenneth Baker. Both are being held as hostages. Secondly, you're to investigate whether or not the terrorists have the ability to make a nuclear strike and stop them if they do. What's the insertion method? We'll approach the disposal facility by sub. And then? We'll launch a one-man SDV. After the SDV gets as close as it can, dispose of it. From there on, you'll have to swim. High-tech Special Forces Unit Foxhound, your former unit, and one that I was the commander of. So they're still around. There are 6 members of Foxhound involved in this terrorist activity. Psycho Mantis, with his powerful psychic abilities. Sniper Wolf, the beautiful and deadly sharpshooter. Decoy Octopus, master of disguise. Vulcan Raven, giant and shaman. And Revolver Ocelot, specialist in interrogation and a formidable gunfighter. And finally, in charge of them, Foxhound squad leader, Liquid Snake. Liquid Snake.
nuclear weapons disposal facility covers the whole island. I'll instruct you by codec after you reach your target. Anyone going with me? As always, this is a one-man sneaking mission. Weapons and equipment OSP. Yes. This is a top-secret black op. Don't expect any official support. Vou aumentar um pouquinho o ganho aqui. Aí você me diz se ficou bom. O áudio do jogo tá alto. It's been a long time, Snake. I should have known you were behind this, Colonel. Snake, straight to the point as always. What do you want from me? I just invited you here so we could have a talk. Invited? That's what you call sending armed soldiers after me? Sorry if they were a little rough with you, but we've got a serious situation here. Only you can get us out of it. I'm retired from Foxhound. You're not my commander anymore, and I don't have to take orders from you or anyone else. Agora para ver se tá melhor. You will take these orders. Tá, I eu know it. vou abaixar um pouco então, vou abaixar uns 10 decibéis aqui. É que eu tô aprendendo agora a fazer isso, né? E agora, dá uma olhada se tá melhor. Dr. Naomi Hunter, the unit's chief medic, an expert in gene therapy. Are you military? No, civilian. I've been sent here from ATGC. Pleasure to meet you, Snake. Don't worry. E aí, This Lin, beleza, injection mano? won't hurt a bit. Ficou bom, Lin? Curtiu a imagem? What's the shot for? Vai ser difícil para fazer com What's wrong? You don't like shots? com o emulador, cara. Snake, Infelizmente. listen up. Ou eu uso, tipo, About ligo 5 outro hours computador, ago, entendeu? an island in Alaska's Jogo pelo meu Fox computador archipelago antigo e called passo pra Shadow cá. Moses É uma Island alternativa. was occupied by special Aí eu vou ter ops que ficar com dois soldiers. computadores What ligados, entendeu? soldiers? Next generation special Acho que é o que eu vou ter que forces, fazer. led by members of Senão Unit não vou Foxhound. conseguir. They've presented Washington with a single demand, and they say that if it isn't met, they'll launch a nuclear weapon. A nuclear weapon? I'm afraid so. You see, the island is the site of a secret nuclear weapons disposal facility. Foxhound hijacking a nuclear weapon? Now you understand how serious the situation is. Não, mano, tá habilitado. You Os have amigos two falam comigo. objectives. First, infiltrate the nuclear weapons disposal facility and Mas você rescue the two escuta, hostages. você acha que eu They are devo DARPA Chief Donald abaixar Anderson o and volume Kenneth mais Bacon, ainda do jogo? President of Armstech. Those are some heavy-duty hostages. Secondly, you're to investigate Não, eu whether tava or not the conversando com terrorists meu have outro the amigo, ability to launch a nuclear strike o Elder. and stop O them if they Linderson, do. ele mora aqui perto de casa. Any Vai questions, conhecer ele Snake? futuramente. Questions? Sim, I haven't Lin, eu vou even said testar em whether todos I'd os accept videogames. this mission. Todos que eu conseguir, eu vou tentar. Well, you can make up your mind after you hear more about Você the acha que eu devo- situation. Você acha que eu devo abaixar o áudio do jogo mais um pouco? Ou tá bom? Deixar o Snake conversando com o coronel aí um pouquinho, então. Tell me about the nuclear weapon disposal facility. The disposal facility includes a hardened underground base. Even with our most advanced intelligence gathering equipment, we can't tell what's happening inside. So, someone needs to O que que você penetrate, acha? Abaixa mais um gather pouquinho? Ou intelligence, não? and report Deixa back. do jeito que tá. Sounds like a spy movie.
Pô, Lin, bom trabalho, cara. Obrigado, viu? Por ter despendido aí um pouquinho do seu tempo. Well, an air insertion is impossible. Amanhã, quando você vier aqui pegar o seu arcade, a gente joga um Samurai offline aqui, beleza? Approach? Yes, within a few miles of it. The facility is equipped with sonar detection capabilities. They'd be able to hear our engine or propeller noise. And then? We'll launch a one-man SDV. Launch? E aí, Miguelito? Same as a torpedo. Já vem ele, Only só this has no propulsion nisso. device of its own. After the Curtiu, SDV Miguelito? gets as Tá da close hora, as it né? can, dispose of it. Eu From tô there vendo pelo on, celular aqui, you'll have to ficou bom. swim. You want me to swim in sub-zero Alaskan water? Don't worry. That suit represents the latest Ah, advances entendi. in polythermal technology. The Você nuclear consegue me weapons ouvir bem? disposal facility covers the whole island. I'll instruct you by codec after you reach your target. Agora Anyone going with me? tem uma ajudona As aí. always, this is a one-man sneaking Bom mission. que agora eu vou conseguir jogar os videogames, né, mano? Weapons and Ficar equipment jogando OSP. simulador, só jogo de luta. Yes. Eu gosto, mas This is a top secret tem black outras coisas que op. eu gosto de jogar. Don't expect any official support. É? Você acha que tá desbalanceado? Você acha que eu devo abaixar o jogo um pouco mais, aumentar o microfone? Meu som tá estourado ou ele tá de boa? Porque eu dei um ganho aqui de quase 700% para conseguir ficar bom. É, que emulador, mano. 24 hours. They say they'll launch after 24 hours. Do they say what the target will be? So far, they haven't mentioned the target. When did the countdown start? 5 hours ago. Ficou massa, né? Acho que eu vou começar. Deixa eu ver se o Fagner vai ver. Ele disse que queria ver. Vamos lá. Vamos ver se eu sei jogar ele aqui. Tá, entendi. E aí, Cida? Obrigado. Eu vou aumentar. Na verdade, eu vou diminuir o jogo. Se eu ficar aumentando minha voz demais, eu vou perder. Vai ficar estourado, né? Vê se agora tá melhor, Sidão. Vê se melhorou agora a compensação da voz. É porque como eu estou usando o microfone do computador, ele fica meio longe, né? Stay alert. He'll be through here. I know it. Vão sinalizando para mim, I'm going to por favor. swat down a couple of bothersome flies.
Tá, então eu vou fazer um outro esquema aqui. Tá, eu vou continuar aqui. Diz pra mim agora como é que tá. Ficou muito alto o jogo. This is Snake. Colonel, can you hear me? Loud and clear. What's the situation, Snake? Looks like the elevator in the back is the only way up. Just as I expected. You'll have to take the elevator to the surface, but make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. When you want to use the codec, push the pause button and then the A button. When we need to contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the pause button and then the A button to receive the call. É porque o The codec's microfone já tá em receiver directly 1000% de stimulates ganho. the small bones of your ear. No one but you will be able to hear it. Got it. Okay, I'm ready to go. E agora? Vê aí se tá bom. Vamos lá. Como você diz, jogar Metal Gear. Who's there? Nossa, já comecei bem. Who's that? Fui olhar pra você, fui visto ali, Cida. É tudo culpa sua. Mas que bom que melhorou. Se você consegue me ouvir, já fico satisfeito. Fui olhar pra você. Já tá me fazendo passar vergonha no meu jogo favorito. Então vamos lá, vai. Isso aqui faz tempo que eu não jogo, hein? Ah, que bom, fico contente. Ô, louco, como você me viu? Vai tomar. Vai dormir. Isso. Como que ele me viu? Deixa eu pegar um ration aqui. Beleza. Eu vou ver direitinho como que vai ficar a questão do volume. Não é simples de equalizar. Não desse jeito, né? Eu preciso de um microfone. Tá, eu vou fazer isso então. Vou baixar 5 decibéis, aí você me diz aqui se tá bom. E agora? Melhorou?
É, mano, a promoção tava boa. Me dava pra parcelar em 200 milhões de vezes. Beleza. A Hindi. Cido, agora que nosso amigo mora aqui em Campinas, quando você vai visitar a gente? Excellent, Snake. Age hasn't slowed you down one bit. How's that sneaking suit working out? I'm nice and dry, but it's a little hard to move. Bear with it. It's designed to prevent hypothermia. This is Alaska, you know. Take it easy. I'm grateful. If it weren't for your suit and your shot, I would have turned into a popsicle out there. An anti-freezing peptide, Snake. All of the genome soldiers in this exercise are using it. I see. I'm relieved to hear that. Already tested, huh? By the way, how's the diversionary operation? Agora o jogo virou, Two exatamente. F-16s Tem just lugar took pra off você from dormir, Galena and viu? are headed your way. The terrorist radar should have already picked them up. Indeed. Colonel, what's a Russian gunship doing here? I have no idea. But it looks like our little diversion got their attention. Não, pô, você vira aqui jogar tirinho comigo. Eu sou ruim, mas eu jogo com você. Now's your best chance to slip in unnoticed. There are only 18 hours left until their deadline. You've got to hurry. Wow, he must be crazy to fly hind in this kind of weather. Who's that? É legal pra caramba o jogo, Sorry, cara. I haven't introduced you to yet. É muito This is 10. Mei Ling. She was assigned to us as our visual and data processing specialist. Não tem She tipo um designed your monte de codec, ação, né? as Mais well quando as your enfrenta Soliton chefe, radar quando você system. tem que passar por Contact tiro her if you have any pelos, questions about pelos either of them. campos lá que tem os BTs lá, mas é legal pra caramba o jogo, você vai gostar. A It's história an é honor to bonita. speak to a living legend like Ela yourself. parece viajada, parece não, né? Ela é. Mas faz sentido, assim, é legal. I just didn't expect a Eu me surpreendi bem no world-class final, design for assim. military technology to be Porque o so- Kojima faz umas loucuras, né? Mas é uma loucura diferente de Metal You're Gear, just assim. flattering me. É mais sentimental, assim, é legal. Você vai Well, I gostar. know I won't be bored for the next 18 hours. What's this? I'm being hit on by the famous Solid Snake? But I'm surprised. Sim, cara, eu acho legal, ainda mais agora que está no começo do jogo, né? Quando você começa pelas áreas novas, sempre toca uma musiquinha, né? Quando você tem que Well, fazer uma let's get to know entrega. each other É better. legal pra caramba. But first, let me explain about your Soliton radar system. The bright dot in the middle is you, Snake. The red dots are your enemies, and the blue cone shape represents their field of vision. Be careful, Snake. The genome soldiers have highly developed senses of hearing and vision due to their gene therapy. Make sure you don't let them see you. First, I want you to infiltrate the disposal site and look for the DARPA chief. The DARPA chief was injected with the same É um jogo GPS bem legal. transmitting nanomachines as Eu you. fiz tudo He should nele, appear on your radar as a gostei green muito. dot. Get whatever information you can from him about the terrorists. If he's alive, that is. Snake, your radar isn't affected by the weather, but if you're discovered by an enemy, you won't be able to use it. Yes, it gets jammed easily, I'm afraid. Yes, it's all made from currently existing technology. You won't be able to use it in an area with strong harmonic resonance, so be careful. We'll be monitoring your movements by radar, so contact us by codec anytime you want. Got it. I'll call if I'm feeling lonely. Seriously, Snake. We're here to back you up, so Snake call is if you sua need some information or fanfarrice. advice. I'm also in charge of your mission data.
Contact me if you want me to save your current status. My frequency is 140.96. It's a dedicated frequency for saving data. Don't forget it. Remember, except for your binoculars, you need to arm yourself with whatever weapons you can find. I remember. First I'm strip searched by Dr. Naomi here, and then all my weapons are taken away. Imagine yourself put in that position. Well, if you make it back in one piece, maybe I'll let you do a strip search on me. I'll hold you to that, Doctor. By the way, sorry to disappoint you, but I did manage to smuggle out my smokes. How did you do that? My In stomach. my stomach. Thanks to the shot you gave me that suppressed my Beleza. stomach acid. Valeu, Sidão. Abraço, cara. Cigarettes? How are those going to help you? Obrigado, viu, por ter dado ajuda aí pra eu configurar. Beleza? Vai lá. Boa jogatina com o Henrique. Papa Capim. Manda um If you abraço want pra to get ele. in, there's the front door. It's the fastest way, but there's too much risk of being spotted by the enemy. Yeah, I can't just knock on the door and ask them to let me in. What about the air duct near the door? One sentry on the left, and one on the right. Beleza. Armed with 5.56 Abraço, Sidão. pineapples. There should also be a duct on the second floor. I can't see it from here. I'll let you decide the best COA. I'm counting on you, Snake. Ah, esse aqui é diferente do PlayStation. A surveillance camera? A surveillance camera. That base must have some kind of ventilation system to recirculate the air. There should be air ducts around there somewhere. They must need a lot of power to run the base. There's probably a diesel generator somewhere. And since generating electricity requires oxygen, there must be exhaust openings for that too. You're not going to believe this, but they shot down the F-16s we were using as a diversion with a Hind D. Then we got a message from Liquid. He said if we try something like that again, he'll launch the nuke. Snake, hurry up and get in there. That Hind will be coming back soon. Não lembro o que tem aqui. Nada. Achei que tivesse alguma coisa. Acho que no PlayStation tinha. Follow the mais. Snake, this is McDonald Miller. It's been a long time. Master, what are you doing here? I quit being a boot camp instructor, so I moved out here for some peace and quiet. I'm in retirement, just like you. Once in a while, I still help train the Alaskan Scouts. Passing on the skills to a new generation, huh? Campbell told me about the situation here. I thought I might be of some use. There's no one I'd rather have in a foxhole than you.
Well, I know lots about survival in a harsh environment. I've lived in Alaska longer than you. So call me if you have any questions about the flora or fauna out here. My frequency is 141.80. Those mice are Alaskan field mice. Don't worry, they can't hurt you. Wild field mice don't have a thick layer of fat, but they can still survive the bitter winters here without hibernating. They dig tunnels under the snow, and that's where they stay warm. Survival specialists, huh? I should learn from them. But there's a dark side too. Sometimes the males will kill and eat offspring that are not their own. To ensure the survival of their own genes, right? Yeah, pretty brilliant program, huh? If there are mice, that means there must be an exit somewhere. Follow the mice. Como foi rápido. Use the elevator to change floors. There should be a cargo elevator that you can take down somewhere around there. Try to find it. Trying to find it. Mas outra pessoa aqui em cima. Não lembro. Eu acho que não. Deixa eu ver. Não, não tem. Não vou. Ué? Ah, tem um cara lá embaixo. Nossa, que vacilo. Tem um cara dormindo lá embaixo. Clear. Move. Que vacilo. Clear. Move. Clear. Move. Levanta, rapaz. Levanta. Que vacilo. Comedião. Podia ter feito numa boa. Que vacilo. Não tem problema.
radar! It's picking up the DARPA chief. He's the green dot. Hurry and rescue him! Valeu, Betão. Obrigado. Deu uma vacilada monstra aqui no jogo, mas tudo bem. Valeu. Logo logo com GBS e Michetouro as coisas vão ficar melhores ainda. Snake, if you want to go up or down a ladder, just press the action button by the ladder. Approach the ladder and press the action button to climb it. Ok. Prontinho. Kinda damn cold. I hate Alaska. Boy, oh boy. That woman is built all right. Sasaki. What are you waiting for? Shoot. A woman. Not him. Huh? Who's that? I'm here to save you. You're the DARPA chief, Donald Anderson, right? E aí, Fafá? You're here to save me, huh? Eu sou noob mesmo. What's your outfit? Tudo bem? I'm the pawn they Tá boa a sent in here imagem. to save your worthless butt. Eu sei que a imagem da webcam tá Really? zoada porque minha webcam é integrada no notebook é zoada, mas eu vou providenciar It's uma. true. You don't look like one of them. In that case, hurry up and get me out of here. Slow down. Don't worry. First, I want some information about the terrorists. The terrorists? Do they really have the ability to launch a nuke? What are you talking about? The terrorists are threatening the White House. They say if they don't accede to their demands, they'll launch a nuclear weapon.
Is it possible? Esse personagem é um alívio cômico do jogo. Ele aparece em praticamente todos. E quando é no tempo passado lá é o pai dele, o avô dele. Uma coisa assim. How do they plan to launch? I thought this place was just for the keeping of dismantled warheads. They shouldn't have access to a missile. That's the official story. Got it? We were conducting exercises with a new type of experimental weapon. A truly historical weapon. What? A weapon with the ability to launch a nuclear attack from any place on the face of the Earth. A nuclear-equipped walking battle tank. Metal Gear. Metal Gear. It can't be. You knew? Metal Gear is one of the most secret black projects. How did you know that? We've had a couple of run-ins in the past. So that's the reason you were here at this disposal site? Why else would I come to a godforsaken place like this? I had heard that the Metal Gear project was scrapped. On the contrary, it's grown into a huge joint project between Arms Tech and ourselves. We were going to use this exercise as raw data, and then proceed to mass production. If it hadn't been for the revolution. Revolution? Rex has fallen into the hands of terrorists. Rex? Metal Gear Rex, the code name for the new Metal Gear prototype. They're probably already finished arming the warhead they plan to use with Rex. These guys are pros. They're all experienced in handling and equipping nuclear weapons. Hey! Shut up in there, will ya? Que bom, Fafá. Quando você vier aqui em casa, a gente vai fazer uma live. Eu e você, te dando uma surra no Street Fighter 03. O que você acha? But I thought that all nuclear warheads were equipped with safety measures. Some kind of detonation code that you have to input. Oh, you mean PAL. Yes, of course. There is a PAL. It's set up so that you need to input 2 different passwords in order to launch the device. There are 2 passwords? Yes. Baker knows one, and I know one. Jogou Snake de the onde, president of amor? Arms Tech? That's right. Each of us needs to input our password, or there can be no launch. But... they found out my password. You talked? Psycho Mantis can read people's minds. You can't resist. É minha mulher, Fafá. Mantis. One of the members of Foxhound. Ela tá me atazanando. He has psychic powers. This is bad. Vai. It's just a matter of time Fala. before I get Baker's too. If they find out Baker's password... Yes. They'll be able to launch a nuke anytime. But there is a way to stop the launch. What? The card keys. Card keys? They were designed by Arms Tech, the system developers, as an emergency override. Even without the passwords, you can just insert the card keys and engage the safety lock. And if I do that... Cuidado, ela vai batizar seu almoço. Stop the launch. That card key. So where are Vai the chegar card aqui keys? tomando uma rasteira Baker já. should have them. Listen, you need 3 card keys. There are 3 different slots to put them in. You need to insert a card into each one of them. Okay, 3 card keys. Do you know where they might be keeping Baker? Somewhere in the 2nd floor basement. 2nd floor basement? I heard the guards say they moved him into an area that has a lot of electronic jamming.
Any other clues? Yes. They cemented over the entrances, but didn't have enough time to paint them. Why don't you look for the areas where the walls are a different color? Here, take this. It's my ID card. It'll open any level 1 security door. It's called a PAN card. It works together with your body's own electrical field. Personal area network, huh? It transmits data using the salts in your body as a transmission medium. As you approach the door's security devices, they'll read the data stored in the card. And the doors will open automatically. Gotcha. Okay, I'm gonna get you out of here. Wait a minute. What is it? You haven't heard any other way to disarm the PAL, have you? From your bosses or anyone? No. Are you sure you haven't heard anything? I just said no. So, does the White House plan to give in to the terrorists' demands? That's their problem. It has nothing to do with my orders. But what about the Pentagon? Pentagon? Ei, Vitão. What is it? Beleza? Huh? What's that? Hey, what happened? Tô testando meu gato que eu... O meu gato que eu comprei chegou hoje. Então, Vitão, eu gosto, mas eu prefiro o do Play. Eu acho as cutscenes exageradas, assim. É bonito pra caramba, mas... Não sei, as músicas são diferentes. Depois você pergunta pro Elder, ele tem praticamente a mesma opinião que eu. Eu não sei, não agrada muito, assim, sabe? Dead. É pior que não, cara. É porque a versão do PS1 mesmo... Aqueles, como o jogo foi feito 6 anos depois, eles mudaram o dublador do Ninja. Não foi a Konami que fez o remake, foi a Silicon Knights, é outro naipe. Então não gosto muito não. It looked like a heart attack, but A heart attack? No! É legal de jogar, né? Porque a mecânica é revista para pro Metal Gear Solid 2 e pro 3, mas assim, as cutscenes eu acho o ponto fraco do jogo, assim, é muito exagerado. You want me to believe that you're in charge of this op, but you don't have complete access to the file? I told you, the Secretary of Defense is in operational control. I'm just here as your support. Snake, we don't have time to debate. Get out of there and find President Baker. Fafá, falta insulina pra todo mundo aqui nesse jogo. Todo mundo tem ataque cardíaco. Mas não é um ataque cardíaco comum, ordinário. Tem um motivo. Depois eu explico pra você. PES 2021? Quando você pegou ele, então? No, you're not. Don't move. E aí, Zaka? Beleza? Is this the first time you ever pointed a gun at a person? Your hands are shaking. Mas fazendo aquele esquema de share play? Can you shoot me, rookie?
Careful. Ah, da hora. Não, vou jogar assim. Tomou um couro. Your eyes wander. There's no confidence in them. The eyes of a rookie. Ah, Zaka, só falta o jogador. Have you? You talk too much. You haven't even taken the safety off, rookie. I told you I'm no rookie. You're not one of them, are you? Open that door. You've got a card, don't you? É, Zaka, ficou legal, viu? So we can get the hell out Tirou of o here. gargalo do computador. A placa de vídeo agora não fica tão carregada. E tem mais fluidez, né? Oh, caramba. Eu juro que eu nunca consegui entender essa parte, porque até nos níveis mais difíceis os caras são burros. Assim. Don't talk to me like a rookie. Então, Zaka, o que tá acontecendo é que eu tô tendo, não é um problema, é que tá faltando pra mim um microfone porque eu não tô usando o headset como microfone, eu tô usando o headset pra pegar o som do videogame. Aí tá mais baixo, entendeu? Mas geralmente eu uso o próprio headset do microfone. Por isso que tá baixo. Mas eu vou melhorar isso. Então, Fafá, esse cara é o cara que tava no banheiro. É uma piada, porque a Meryl, ela tomou a roupa dele. E aí, como o jogo é censurado, né? Aí fica esse quadriculadinho. Na versão japonesa, ele fica de... eu acho que é no... Eu não lembro agora se a americana do Play 1 é a japonesa do Play 1. Ele fica com uma samba canção. Bom mesmo a emulação. É uma boa alternativa. Barato. É que eu gosto desse controle aqui. You fool! You killed him! I'm sorry, sir. His mental shielding was very strong. I could not dive into his mind. Now we'll never get that detonation code. Esse personagem aparece de novo mais pra frente no jogo. Ele vira meio que uma piada. Até que no último jogo ele tem protagonismo. O que você diz? Saiu sem isso aqui? Ah, desculpa, gatilho, disfarce. Aqui em cima? Putz, é a melhor coisa do controle, cara. A melhor coisa do controle é justamente a ergonomia do gatilho. Aqui os caras não emitiram. Eu sei que esse controle aqui foi relançado para todos os videogames por causa do Smash Bros, né? Todo controle de Smash Bros ficou padrão nesse aqui. Então, tem pra Wii. Credo, mano. Ô, cara, isso aqui é o mais legal, cara. É o mais legal do controle. A ergonomia do controle é toda montada em cima dessa pegada aqui. E do analógico, né? Que a mão encaixa direitinho. Cara, o Switch é um videogame legal, meu, mas depois do 3DS, esse negócio de videogame dele parecer tudo brinquedo, plástico, assim. Eu peguei meio que birra, sabe?
É um baita console, mas... sei lá, meu, acabamento, pô. A gente tá com 30 e poucos anos. Acabamento de brinquedo. Sei lá. No, Snake. The nanomachines are functioning properly. So what was it? It must have been psychometric interference coming from Psycho Mantis, Foxhound's psychic. Think of it as a mental feedback loop. So, that was Mantis. Vamos fazer a rapa aqui. Aí, Fafá. Então, tem esse outro negócio também, né? Mas eu ainda assim prefiro, apesar do acabamento ser pior, eu prefiro o híbrido do que os que é só portátil. E aí, Will, beleza, mano? Belezinha? Vamos pegar o C4. Eu vi, Vitão. Pra variar, vai ser a terceira versão que eu vou ter. Que eu tenho pro Xbox 360, tenho do Play 3 e vou pegar do Play 4 pra gente jogar. Ou então pego a do Steam, não sei. É muito bom. Saudade de jogar Scott Pilgrim, faz tempo que eu não jogo. Mas eu nunca tiro do HD do PS3. É verdade, né? E não deve ser ruim de jogar por streaming. Ah, esqueci que FMAS é... Pegar a versão já vai vir completa, né? Com a knives e as outras coisas. Pô, da hora. Nossa, esse jogo é muito bom, meu. Queria fazer um streaming dele. Só que eu descobri que o PS3 tem trava de DHCP para essa placa, não, para qualquer uma coisa, né? Aí eu preciso comprar um splitter para enganar o software do PS3. Por que os caras fazem um negócio desse, meu? Do PS4 dá para desabilitar via menu, mas do PS3 não, você precisa ter um splitter para dar uma roubada. You're the ArmsTech president, Kenneth Baker, right? Don't worry, I'm here to save you. No! Don't touch it! Cara, eu não sei exatamente o que... sim, é alguma coisa de rede. Mas eu não sei exatamente o que é e nem li também. Eu sei que DHCP é um código de rede, mas o PS3 tem isso. E aí você não consegue, quando você pluga ele ali, ele reconhece, né, que é algo para fazer captura, aí ele não dá imagem.
Quando você usa o splitter engana e aí ele encara a placa de captura como se fosse uma televisão. Touch that wire and the C4 will blow up along with the old man. So you're the one that the boss keeps talking about. And you? Special Operations Foxhound. Revolver. Ocelot. Ocelot. I've been waiting for you, Solid Snake. Now we'll see if the man can live up to the legend. Agora você vai entender, Vitão, porque que eu não gosto muito desse. Aqui não, mas depois que eu vencer ele, você vai ver uma cutscene muito exagerada. Acho muito zoado. Não que o jogo seja factível, né? Mas a cutscene original, ela não é tão viajada. This is the greatest handgun ever made. The Colt Single Action Army. 6 bullets. 6 bullets. More than enough to kill anything that that moves. Uma das melhores frases, muito bom. Now I'll show you why they call me Revolver. Não, é ridículo, cara. Não faz sentido nenhum os caras fazerem isso, mas não sei, acho que era a princípio da era do streaming. Aí os caras fizeram pra não ter concorrência com eles no YouTube, só que eu acho que não conseguiram. You're pretty good. Just what I'd expect from the man with the same code as the boss. It's been a long time since I had such a good fight, but I'm just getting warmed up. My hand. Agora é porcaria. What? My hand! Calma que piora. Stealth camouflage. Can't you even die right? You were lucky. We'll meet again. Who are you? I am like you. I have no name. And like you, I have no name. That exoskeleton.
aliança maldita do Matrix. Todo jogo queria parecer com Matrix. Sim, é muito paia, mano. Olha isso, mano. É muito feio. Qual o sentido do ninja parar? Who the hell? Can you talk? Who are you? I'm not one of them. The DARPA chief told me he gave them his detonation code. What about yours? Oh, I get it. Jim sent you. You're from the Pentagon. Answer my question. What about your code? There's no time. I talked. What? Now the terrorists have both codes and can launch any time. It's not like I didn't fight. I managed to resist Psycho Mantis's mind probe. He couldn't read you? How'd you do it? Surgical implants in my brain. Surgical implants? Kinda like psychic insulation. Everyone who knows these top-secret codes has it. Even the DARPA chief? Of course. But the DARPA chief said Mantis got his code by reading his mind. Are you sure you heard him right? Yeah. Anyway, how did they get your code? I never had any training on how to resist torture. It looks like he had some fun with you, all right. He's not human. I tell you, he loved every second of it. What happened to your arm? He broke it. Looks like you're more than even now. His was sliced off. You're a funny guy. So, the DARPA chief, is he okay? Dead. What? It can't be. No, that's not what you promised, Jim. Now you want to shut me up? Calm down. What's wrong with you? I just told you I was here to save you. I didn't kill the DARPA chief. He had a heart attack or something. A heart attack? Oh, don't be a fool. Tá aí, Fafá. Se tiver mais que vai morrer de ataque cardíaco. Anyway, the terrorists have both codes now. E aí, Ale, mano? Beleza, meu? Insane. They wouldn't hesitate to launch. I agree. But what do they really want? Who knows? Maybe they're like us in the arms industry. Beleza, mano? Eu tô testando aqui a placa. Chegou bem no finalzinho, vou dar uma paradinha pra... Mas depois dá uma olhadinha aí, cara. Se tiver alguma crítica aí pra fazer, pra me ajudar. Tô apanhando um pouquinho com relação ao som, mas aí é mais porque eu não tenho um microfone bom. E o único que presta eu tô usando pra ouvir o jogo. Tem que dar um jeito de mudar aqui. Prison. That female soldier. She said that she had just joined up as a new recruit. They threw her in prison because she refused to take part in the rebellion. A new recruit? Could that be the Colonel's niece? I gave her the key. Looks like she managed to break out of here, though. I hope she's okay. I'm sure she is. She's green, but as tough as they come.
But how did you know she escaped? I was in contact with her by codec. Não, de imagem nem tem também muito o que eu fazer, né? Só plugar e mandar bronca. É mais assim a questão do som mesmo, que eu preciso dar um improve. If she still has it, you should be able to contact her. I'm sure she has it. What frequency was she at? Oh, yeah. Let me tell you, it's... Huh? Oh, sorry. I forgot. Damn! Aí, Vitão, outra coisa forçada aí do jogo. It should be on the back of the package. Nunca que o Snake ia fazer isso. Try to contact her. Dar esse pitizinho aí e apontar uma arma na cara do outro. Que ele foi pra salvar. Então, Ale, é que o que acontece? Quando eu faço streaming do emulador, é sussa. Porque daí é tudo feito no computador, né? Mas fazendo do videogame, eu não quero que o áudio saia aqui na caixa e aí dê retorno no microfone, entendeu? Não, Vitão, nada a ver, mano. Nada a ver. Cadê um piti ali? Parece um cara do DCE na porta do bandejão. Where is this Emmerich? Well, he's probably being held somewhere in the nuclear warhead storage building. It's north from here. That's where he worked. I understand, but why Metal Gear? The nuclear age ended with the turn of the millennium. Oh, you're wrong. The nuclear threat hasn't disappeared. The threat is more real than ever before. Não parece, mano, um pula-catraca? Chega ali, o segurança tenta conversar e dá esse piti aí. Listen, have you ever seen a warehouse full of nuclear material? No. Drums and drums of nuclear waste stacked this high, as far as you can see. Eu vou assistir o vídeo depois e vou ver o que eu preciso melhorar. Para mim agora o que é importante é uma maneira de eu conseguir fazer com que saia no headset pelo computador o som, mesmo que tenha um pouco de atraso, para eu conseguir fazer tudo por esse headset, porque ele tem um microfone decente, não é um microfone bom, mas é decente, entendeu? Porque desligando ele do computador eu tenho que usar o microfone do computador e é muito fraco, né? Black market in nuclear materials. Furthermore, since the end of the Cold War, Russian nuclear engineers in particular are out of work with nowhere to turn. Metal Gear Solid é uma franquia que você ia gostar de jogar, Vitão. Você ia curtir o enredo, assim. É inteligente. What about the other superpowers? The Russians and Chinese still pursue a policy of deterrence. Do you see? Complete nuclear disarmament is an impossibility. Bom, você consegue emular, né? Tem versão para PC também que você consegue fazer rodar. A Konami relançou o Metal Gear 1 de MSX2, relançou esse aqui e relançou o Metal Gear Solid 2. Mas você vai ter que emular, porque para jogar os dois de MSX você vai precisar de um emulador de MSX. Ou então você vai precisar de um emulador de PlayStation 2 ou de 3, porque daí no emulador no jogo do PlayStation 2 e do 3, no Metal Gear Solid 3, tem os dois primeiros. Dá para jogar por ali. Aí você vai precisar... Bom, com o emulador de PlayStation 3 você vai conseguir jogar o 2, o 3, o Solid, né? 2, o Solid 3, o Metal Gear 1, o Metal Gear 2. Você vai conseguir jogar o Metal Gear Solid 4 e vai conseguir jogar o Metal Gear Solid Peace Walker. E aí pelo PC você joga o Ground Zeroes e o Phantom Pain, né? O único que você não vai conseguir jogar é o Portable Ops, que você precisaria de um emulador de PSP, porque ele é só um PSP. Mas ele não é um jogo... Ele não tem tanta relevância, ele não foi feito pelo Kojima, ele fala que ele é semi-canônico, mas assim, se você passar é de boa, ele é ruim de jogar, né? Eu joguei ele só porque eu gosto muito, mas gosto muito da série, mas o jogo em si é ruim. Tanto que do Portable Ops, que é de 2006, eu acho,
pro Peace Walker, que é de 2010, virou outro jogo totalmente diferente. O Peace Walker é maravilhoso de jogar. Agora o Portable Ops é ruim, entendeu? Então eu acho que você vai ter que emular, né? Emula pelo PC, a não ser que você queira comprar lá no GOG, lá, GOG, lá que tá vendendo um absurdo. Uma versão de Play 1, 50 conto, tá maluco? Mas tem, entendeu? Oficialmente pra PC. Mas é pegar um emulador de PlayStation mesmo e jogar todos. Você tem máquina pra isso, né? Eu acho que você consegue fazer aí o de PlayStation 3. I'll give you my card too. It'll open up all security level 2 doors. Can you walk? Apesar de eu preferir a versão do Play 1, esse jogo é bem bonito, cara. Nossa, bem bonito. Eu tô usando um monitor CRT aqui. Né? E aí tá passando da placa, vai direto pra ele. Então ele tá rodando na resolução. Ele tá usando em 480p, que é a resolução máxima do Cube. Fica bonito pra esse monitor. Fica bem legal. That was Foxhound's dark little secret. Dark little secret? An experimental genome soldier. Então, cara, ela é boa, mas assim, não justifica 50 conto. O jogo que você pode emular, meu. Sei lá, 10 conto, 20 conto, tava bom, né? She knows better than I. Naomi? You've got to stop them. If it goes public, my company and I are finished. What? Então, Vitão, é que para analógico, cara, eu sei que você tem suas ressalvas a monitor CRT, você já me explicou, mas a coloração fica mais viva, é melhor de jogar nele. Ele funciona bem. Para jogar jogo de luta, por exemplo, no emulador, a resposta é mais rápida. No, it can't be. Those Pentagon bastards. So they actually went and did it. What are you talking about? They're just using you for. What the hell? E aí? Beleza, mano? Colonel, are you listening? Now he's dead too. I have no idea. Don't. Então, mas o meu monitor CRT ele não é novo, né? Esse aqui é um LG Flatron. Sei lá quando eles vendiam isso aqui, 2001, 2002, não sei. Damn. Snake, I want you and Meryl to work together. Can I trust her? A geometria dele tá boa, né? Convergência, fica bom pra caramba. Pra jogar GameCube, Play 2, Dreamcast, fica bom. Normal transmission is probably impossible. Try moving away from that area. Snake, get a hold of yourself. Naomi, what the hell was that ninja thing? A member of Foxhound? No. Are you sure? Yes. We have no one like that in our unit. Is that right? Snake, I'm counting on you. Bom, deixa eu só voltar lá pra cima e aí eu paro aqui. Ah, esse aqui é bem legal, né? Fica bonito aqui no GameCube, né? Bem detalhado, parede e tal. É muito legal.
Alguém vai me ver aqui. Chega aí. Vai tomar tirinho na cabeça. Isso foi uma coisa que não tinha no primeiro, que eles colocaram aqui, que ajuda muito. Essa arma tranquilizante aqui quebra um galho. Você precisa jogar sim, cara. Dá pra emular pelo Wii U, dá pra jogar no Wii também, emular. É como eu tava falando pro Victor, ele é melhor de jogar do que o do Play 1. Mas eu prefiro o conjunto da obra, eu prefiro o do Play 1. Cara, aqui rola um negócio muito engraçado, né? Quando tava tendo a conversa lá com o Kenneth Baker, ele fala que para ele conseguir conversar com a Meryl, ele precisa pegar o código dela. E ele fala que o código dela tá no verso do CD. Aí você pensa assim, pô, é o verso do CD que ele acabou de te dar, né? Mas não, tá na contracapa do jogo. Eu lembro que quando eu jogava o piratão do Play 1 não tinha isso. Aí eu só descobri por causa da Super Game Power. Freeze. No. Vou colocar o silenciador na arma que eu nunca uso. Deixa eu pegar as coisas lá em cima. Ah, levantou. Isso. Ué, o que será que eles fizeram? Eu sei que saiu uma atualização, Vitão. Senão você tem que jogar com a gente, hein, meu? Você tem que buscar uma atualização. Eles fizeram, desculpa, uma atualização que era pro netcode. Era alguma coisa assim. Mas faz um tempo já, não foi de agora. Ah, entendi. Eu não sabia do que se tratava, mas eu sei que saiu uma atualização. Olha os caras tudo vindo aqui. Vão tudo dormir. Just imagining things. Pô, não consigo colocar ninguém pra dormir. Aê. Você ia gostar de jogar com a gente, o Koff. No grupo lá de jogo de luta que eu participo, a gente vai fazer um campeonato de Samurai 2 esse mês. No mês passado a gente fez de Hellbolt especial. Eu não consigo falar o nome certo de jeito nenhum. Aí. Vou ligar pra Meryl, aí eu salvo o jogo. 140-15. Who
Então, Vitão, é que o Samurai 2 ele é mais legal, né? Por causa do roster deles, os personagens. You're the Colonel's niece, Meryl, right? No, it's not him. Just exactly who are O you? pessoal é bem nostálgico. I'm the fool that your uncle sent to this hellhole. You came alone? Trying to be some kind of hero? I don't need lectures. You're just like your uncle, you know? How do you know my uncle? Mas é legal de jogar, cara. É bem estudado, assim, bem cadenciado. É que quando você fica acostumado a ficar jogando tipo KOF toda hora, KOF, Street Fighter, que é jogo mais dinâmico, combo e tal, aí você sente meio amarrado, mas depois você vê que as lutas são estudadas. É muito bem feito o jogo pra época. I wasn't sure if you were one of the good guys. But I knew you were. How? It's your eyes. My eyes? É muito bem feito, muito mesmo. They're rookie's eyes, right? No. They're beautiful, compassionate eyes. Just what I'd expect from the legendary Solid Snake. You trying to sweep me off my feet? Don't worry. You'll land back on them once you meet me. The reality is no match for the legend, I'm afraid. I don't believe that. Why did you look so surprised when you saw my face? Because you look just like him. You mean the terrorist leader, Liquid Snake? Yeah. You know him? You're not brothers, are you? I have no family. So what's the deal then? I don't know. Maybe I'll ask him personally. But first, I want some information. Ué, só treinar, Lê. Nem tem um grupo lá que a gente joga. Não é todo dia, né? Mas é legal. Não, cara, eu tô besta, porque eu sempre achei o Samurai Shodown 2 muito bonito, mas eu nunca me dediquei a jogar ele, tanto que eu nunca tirei um contra nele. Eu tirei um contra pela primeira vez com o Victão faz 2 semanas. Né? Mas, meu, é gostoso, porque é intrigante essa questão de você ir bem lento mesmo, tem que tomar cuidado e tal. Tem um cara lá no grupo que ele joga bem pra caramba, e é sensacional. Colonel. Foxhound and the next generation special forces were called here for the test launching of a dummy nuclear warhead. Why Foxhound? Because they're a special ops group used to handling top secret missions. They figured they could help keep it all hush-hush. But they must have been test-firing dummy warheads for a while. Why just this time? I heard it was because this was to be a final test before the formal adoption of the Metal Gear program. That's what I heard anyway. Sounds kind of fishy. So what do you think the terrorists want? Sorry, I'm not sure. I was captured with President Baker right after the revolt started. Oh yeah. That's when he gave you the detonation code override keys, right? That's right. Amazing you were able to keep them hidden from the guards. Well, women have more hiding places than men. Anyway, you met Baker, huh? How's he holding up? He's dead. What? Heart attack. Same as the DARPA chief. The chief died from a heart attack too? Yeah. Was either of them sick or anything? No. Not that I heard of. Well, I don't believe in coincidences. Something funny's going on. Huh. Sounds like it. But I have no idea what. Me neither. Yet. Do you know the person who designed Metal Gear? Ah, no final do jogo tem a explicação por que todo mundo tem ataque cardíaco. Então, valeu, meu. Depois a gente vai jogar um PES, beleza? Obrigadão. Valeu por ter me dado um toque aí. Obrigado pelo papo. Fazia tempo que a gente não conversava de videogame. So, they'll need him alive until that's done anyway. Then we'd better do something before he finishes. You're right. In case we can't override the detonation code in time, I need to ask him how to destroy Metal Gear. You plan to take that thing on by yourself, Snake? It won't be the first time. How do we get to the nuclear warhead storage where the doctor's being held? There's a cargo door on the first floor of this building that leads to the north. What's the security level of the door there? 5. But it's okay. I've got a level 5 card. Well, I've got to go save the doctor. You should go to the... I'm going with you. No way. You're still too green. I want you to hide somewhere. I'm not green. Oh, yes, you are. You pause for just 1 second in front of your enemy, and it's all over. Good luck doesn't last forever. I don't know what happened. I just couldn't pull the trigger right away. I never had any problems in training. It was frightening to think that with a pull of a trigger I could take someone's life. It's not like shooting targets in training. I always dreamed of being a soldier.
Every day of my life, I've trained my mind and body for the one day when I could finally see some real action, and now... So what now? You want to quit? I can't quit. I can't allow myself to quit now. Listen, you're not normal if you don't feel something the first time you kill. Killing without guilt produces more carnage. In a war, all of mankind's worst emotions, worst traits emerge. It's easy to forget what a sin is in the middle of a battlefield. But this isn't a war. It's a terrorist action. You're just a little jumpy from the combat high. The adrenaline in your bloodstream is starting to thin out. Just take it easy. But I learned all about combat high at the academy. We'll talk about it later. For now, just think about keeping yourself alive. If I get out of here alive, I'll think about that other stuff. Okay. Let me try to say this another way. Stay the hell out of my way. You're a real bastard. Just like my uncle said. Huh. I told you, the real me is no match for the legend. Looks like you were right. Okay, Snake. I'll be a good girl. We'll link up after I grab the doctor. Hang on to the key until then. Got ya. But listen, I know this area better than you. Call me if you have any questions. Be careful, okay? After I open up the cargo door, I'll contact you. Bom, agora eu vou dar save aqui. What's up, Snake? Snake, remember what De Gaulle said. The graveyards are full of indispensable men. Snake, you're all alone and surrounded by bad guys. Parada aqui. Careful and avoid getting into a fight whenever Valeu, não sei se o Lucão tá aí ainda, Lê, Fafá. Vitão acho que já saiu, né? Obrigado, gente. Valeu aí por ter feito companhia pra mim. Um abração. Tchau, tchau. Valeu. Reading literature from both sides kinda keeps me in touch. I'll share some more